دور دے اندر قبلہ میں او خاندان جاننا جڑے جدی پشتی 11ویں دوان والے، توجہ کرنی ذرا میرے وال، جدی پشتی جمعرات دا ختم پڑھنا لے، جدی پشتی ماما دادیاں پردادیاں اور نانے نانیاں سارے خاندان 11ویں شریف پکاندے بھی سن تے کھاندے بھی سن۔ ہون آیا اے او دور، منڈا پڑھ گیا کالج وچ، منڈا پڑھ گیا یونیورسٹی چ، انہیں آ کے آکھیا اماں اے جڑا تو مہینے بعد 11ویں دوانی ہے یہ کتھے لکھی ہے؟ ان چپ کر گئے ہو، میں دسنا تساں نہیں دسنا، تسی بولو تو صحیح مہربانی۔ اے جڑا مہینے بعد کئی بندے قبلہ تسی دے اس پنڈ دے ہو، کئی بندے ریاض صاحب نے بھی آندے ہونے نے تو کیڑا کام پھڑ لیا ہے، کوئی کام شم کریا کر، تو ہر مہینے 11ویں دے پیچھے پہ گئے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اے اساں گلاں سنیاں نے، جڑیاں گلاں تو دسنے پیا اے اساں سنیاں نے۔ جدو قبلہ میں حفظ کرن پیا نا تو عمر تھوڑی سی تے میرے اپنے میری برادری دے میرے اپنے رشتہ دار او مینوں کہنے لگا او ویکھے ایڈا حافظ، جدو حافظ بنے گا پھر ویکھاں گے۔ اگلے دا دل توڑن والی گل، اور جدو تو حافظ بنے گا تینوں ویکھاں گے۔ اب بڑے آئے نے، کوئی دوں تے نس گیا، کوئی تینہ تے نس گیا، کوئی سال بعد نس گیا، لیکن میں ایک گل ریاض صاحب تواڈے پورے پنڈ نوں دسن لگا، او گل انہاں تے مینوں تنزن کہی نا، لیکن او گل نے میرا فائدہ بڑا کیتا ہے۔ اس گل نے جڑے تنزہ مار دے نا ایک دوجے نوں، او جڑی کسے نوں تنز کرنی ہے نا، مینوں کسے دا پتہ نہیں، او بہ جا بچہ پتر تھلے بہ جا، اون نہ اٹھیو گل پتر سمجھو کوئی۔ اس گل نے میرا بڑا فائدہ کیتا۔ میرا کی فائدہ کیتا کہ مینوں جدوں میرے شریک برادری نے آکھیا نا بھی تو نہیں پڑھنا تے میں اٹل فیصلہ کر لیا سی میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اے گل نو سمجھو ذرا، کوئی عام گل نہیں تو سٹی تو کوئی گزار چھڑی۔ میں اٹل فیصلہ کیتا کہ میں پڑھنا ہے۔ انہاں دیاں گلاں نے مینوں مضبوط کیتا، انہاں دیاں تانیاں نے مینوں مضبوط کیتا۔ جے میں اونجدا ہوندا تے میں آندا اماں مینوں چاچا پہ آندا تو کیڑا پڑھنا تے مینوں فلانا پہ آندا تے مینوں فلانا پہ آندا تے میں نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھنا۔ جے میں انہاں دیاں گلاں تے آ کے چھڑ جاندا تے میں سا بیوقوف، میں سا نا اہل۔ ایک گل دساں، تیر بھی ہونے نہیں تیرے وال، جیڑا دین والے پاسے لگ جائے نا او انج سکھی نہیں رہ سکدا۔ اے میری گل یاد رکھیو، اے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہے، اے حضور دی حدیث مبارک ہے۔ صحابی رسول آئے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڑنا محبت کرنا۔ آپ نے فرمایا سچی بیان ہے؟ انہیں کہا حضور سچی بیان ہے۔ فرمایا پھر تیار ہے، مشکلہ تیرے ویڑے ہونا لیاں نہیں، پھر مصیبتہ تیرے ویڑے ہونا لیاں نے۔ جدوں بھی کوئی بندہ دین تے چلے گا، کوئی بندہ داڑھی رکھ لے نا ایویں پہ آکھنا توں داڑھی رکھ لئیے، پیچھے کی کردا رہے ہیں تو میں کہا پیچھے توں کی کردا رہے ہیں، تو اپنی بھی تو سوچ اگلے نو آنا ہے۔ جے کوئی بندہ داڑھی رکھ لے انہوں بھی نہیں چھڑ دے، تے جے کوئی بندہ منان لگ پے تو انہوں بھی نہیں چھڑ دے، جے کوئی بندہ مسجد چاہن لگ پے انہوں بھی آکھن گے اللہ چاچا ہونا آگے مسجد، تے جے چاچا مسیتے نہ آوے تو پھر بھی آدھے چاچا جاندہ کیوں نہیں۔ اے اوہ دور ہے کہ کسے حال وچ بھی بندے خوش تے نہ تسی بندیاں نو خوش کر سکدے ہو۔ کوئی بندہ پوری محفل وچ مینوں اٹھ کے نہیں ثابت کر سکتا جی میں پورے پنڈ نو راضی کیتا ہے، مینوں ثابت کر۔ تیرے تے دو راضی ہونے نے، تین تیرے تے ناراض ہونے نے۔ پر میں ایک گل تانوں دساں، رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، اگر تو سدھا پہ چلنا ہے، تو دین دے کام تے چلنا پہ ہے، تو اسلام دے نظریہ تے چلنا پہ ہے، تیری مخالفت بھی ہوئے گی، تینوں لوگ گلاں بھی کرن گے، تینوں لوگ تانے بھی مارن گے، پر ایک گل یاد رکھی سارا پنڈ بھی تیرا مخالف ہو جائے، اللہ تیرے مخالف نہ ہوئے تیرا وگاڑ کوئی نہیں کوئی سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ مخالف نہ ہوئے قبلہ، اگر اللہ دی ذات تیرے مخالف نہیں، پورے کوٹلی فرید چودھری بھی تیرے خلاف ہو جانا، میں علل اعلان کہنا تیری کانڈ نہیں لا سکتے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور علل اعلان کہہ رہے ہیں، اللہ دے رستے وچ آن واسطے مشکلہ مصیبتہ ہونیاں نے۔ ہر بندہ نواں ذہن نویں سوچ ہے، اماں 11ویں کیوں دوانی ہے، اماں 11ویں کتھے لکھی ہے، جمعرات دا ختم کتھے لکھیا ہے، ان ذرا میرے وال ویکھنا جے توجہ کرنی۔ پہلی گل تے یہ
जेड़े बंदे 11वीं ते इतराज़ करते हैं, अल्लाह करना नहीं चाहिए। अगर तेरा दिल नहीं करता तू ना कर, कोई मजबूरी तो नहीं। हूँ किसी को असा फड़ के तो नहीं मस्जिद च लिया भी आ जाए 11वीं तू लाजमी आ, जिदा दिल किया वो आ गया। मैं कहना दिल की भी गल नहीं, जिन्हों महबूब बुलाया वो आ गया है। सुभान अल्लाह। जिन्हों महबूब बुलाया वो आ गया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। एक जुमला सुनो यार, इधर मेरे वाल सारा मजमा लगा मस्जिद फुल, मेरे वाल तवज्जो करो। पहला ना पहला जदों दिहाड़ा देंदे सन ना लोग तो पूरी बरादरी नूं इकट्ठा करते सन। गल समझो, मिसाल देने लगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ करना, इकट्ठिया करके दसना जी फलाना दिन रखिया, किबला इंज सी फलाना दिन रखिया, इन्ने बंदे उन्हें मंगे ने, इन्ने बंदे जाने ने, फलाने जाना, फलाने नहीं जाना, फलाने जाना, फलाने नहीं जाना, सारी बरादरी जमा हो जाना एक जगह। तो इस तरह का निज़ाम सी। तो सक्का चाचा सी उन्हों का। मैं उन्होंने भाई साहब तुसी नहीं गए दिहाड़े ते? आंदा मैनू केड़ा बुलाया ने। हुण सुनियो गल, मैनू केड़ा बुलाया ने? कोटली फरीद आलिया मैनू ईमानदारी ना दस, सक्के चाचे नू भतीजा दिहाड़े ते ना बुलावे ते ओ बिन बुलाया महफिल विच जांदा, दिहाड़े विच जांदा नहीं। कोटली फरीद आलिया की समझना, जिक्र होवे मदीने आले दा। तू सुभान अल्लाह बोल तो भावें ना बोल, मैं किसी नहीं कहना। अगर दिल कर दे तो बोली, नहीं तो गल वाल तवज्जो रखी। बाबा जिक्र होवे 11वीं शरीफ अली सरकार दा, जिक्र होवे जनाबे सैयद उस्मान दा, जिक्र होवे जनाबे वाला अल्लाह दे महबूब दा, ते बंदा आप नहीं आउंदा। मैं बंदे गली विच खलोते भी वेखे ने, मैं बंदे दुकान ते खलोते भी वेखे ने। अल्लाह दी कसम उठा गया ना, बंदे आप नहीं आए, रब ने बुलाए ने। बंदे आप नहीं आए, रब ने बोलिया। जे रब ने, चलो मैनू दसो चाचा जी मस्जिद किदा घर है? अल्लाह दा। मेरा या मौलवी साहब दा? अल्लाह दा। रियाज साहब दा? नाथ खान दा? किदा घर है? अल्लाह दा। रब दा घर है मस्जिद, ते मस्जिद विच ओही आ सकदा है जिन्हों रब इजाजत दवे। अल्लाह दी इजाजत तो बगैर कोई आ सकदा नहीं। अल्लाह दी इजाजत तो बगैर कोई आ सकदा नहीं। लख तन को गल्लां कर, अगर तू सिराते मुस्तकीम ते में ना, तू किसी की गल का टेंशन नहीं लैनी, किसी की गल की परेशानी नहीं लैनी, तू चलता रह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वड्डी गल लिखी मसनवी शरीफ के अंदर। इधर वेख्यो बच्चों, पुत्र ओ पुत्र, राम ना पवो, निज़ाम ना खराब करो, इधर तवज्जो करो जरा। मौलाना रूम ने ना बड़ी वड्डी गल लिखी है, जरा मैं एक बुनियाद बन ला तो फिर अगू गल लैके चलने। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, एक प्यो ते एक पुत्र वो किते तजारत वास्ते जा रहे सन। उन्होंने एक गधा फड़िया सी नाल सवारी वास्ते ना, गधा खोता फड़िया नाल जनाबे वाला जा रहे। हुण तवज्जो करो, बाप उत्ते बैठा सी गधे ते पुत्र नाल पे टुरदा सी। मौलाना रूम लिखते ने, जेड़े बंदे ने भी वेख्या ना, हुण मेरे वाल तवज्जो करनी है, गल समझनी है। उन्हें आख्या वेखो है अब्बा किड्डा जालम है, मुंडे नूं छोटे जे नूं नाल टुरांदा पिया ते आप ही उत्ते बैठा है। सुनियो गल, दुनिया नूं राजी नहीं कर सकते हो। मैं मिसाल देन लगा मौलाना रूम दी, जलालुद्दीन रूमी दी। और लोगों ने आख्या ओ जालम पुत्र नाल पे टोरना छोटा ते तू उत्ते बैठा में, तेनों शर्म नहीं आउंदी? उन्हें आख्या गल तो ठीक हो, थल्ले उतर गया। उन्हें मुंडे नूं चुक के ना ते गधे ते बिठा छड़िया। अजे थोड़ा जिहा अगे गए तो बंदे कहन लगे मुंडे नूं, तेनों शर्म नहीं आउंदी? अब्बा पे नाल टोरना चिट्टी दाड़ी वाला ते आप ही तू उत्ते बैठा में, तेनों या नहीं आउंदी? वड्डियां दा अदब नहीं करदा? उन्हें आख्या गल तो ठीक है। उन्हें आख्या अबू जी मैं थल्ले उतर गया तो तुसी भी उतर गए हो, तो हुण इंज करने भी ना अब्बा बवे तो ना पुत्र बवे। वही गल ही मुकानी है ना भी बंदे जो आंदे जे अब्बा बैठा तो बंदियां फिर भी छड्डिया, बोलो तो सही नहीं। जे मुंडा बैठा तो बंदियां फिर भी छड्डिया नहीं। हुण कोटली फरीद वाले दो भी प्यो पुत्र ओदी रस्सी फाड़ के ना ते नाल टुरन लग पे। अजे थोड़ा जे अगे गए ना, गल समझण वास्ते हुंदी है, एक भी बंदा गल थोड़ी जे अगे गए ना ते अगे 4-5 बंदे सियाणे खलोते। उन्हें क्या ओ बेवकूफ हो? उन्हें क्या नहीं। उन्हें क्या सवारी होंदियां सोंदियां पैदल पे चलदे हो? हुण किहड़े पासे जाना जी? हुण किधर बंदा जाए?
انہیں آخیا بھائی جے ایک بئیے تو پھر بھی دنیا کھلاؤ، بولو کھلاؤ، جے پتر بوے تو پھر بھی دنیا کھلاؤ، تو جے دو بھی تھلے آ تو پھر بھی کھلاؤ۔ انہیں کہا چلو دو بھی بہ جانے، ابا بھی بہ جائے تو پتر بھی بہ جائے، پھر تو نانا کو گل کرے گا، وہ پھر تو نانا کو کرے گا، وہ پھر جی بندے آتے نا ہوں تو نہیں نہ کوئی بندہ گل کر لگا، ہوں تو نہیں نہ برادری والا گل کر لگا۔ علامہ صاحب اللہ دی قسم ذہن صاف ہو جائے گا، انہیں دونوں صلاح کی تھی، انہیں کہ ابا جی تسی اگے بہو میں پترا پیچھے بہواں گے، ہوں تو نہ کوئی آکھے گا بھی صرف ابا ہی بیٹھا ہے یا صرف منڈا ہی بیٹھا ہے یا پیدل پہ چل دے ہو۔ اے سونا کوٹلی فرید والیا اجے چند قدم اگے گئے نے، اوتھے بھی کوئی دو چار تجزیہ نگار کھلوتے سن، انہیں آکھیا اوف اللہ ایڈا ظلم۔ ابے نے آکھیا ہوں کیوں ہے؟ انہیں کہا سواری تو دو بھی بہ گئے، نہ ابا بیٹھا قبول ہے نہ منڈا بیٹھا قبول ہے، تے جے دو بھی بیچارے پیدل چلن تو پھر بھی قبول نہیں، تے جے دو بھی اتنے بہ جاتے آندے نے سواری تے ظلم پہ کر دے ہو، کھوتے تے ظلم پہ کر دے ہو۔ انہیں انج کیتا انہیں کھوتا ہی چوکے سر تے رکھ لیا۔ اے مولانا روم نے لکھی ہے، قبلہ بیٹھے نے مثنوی شریف کے اندر حقائق موجود ہے، اور آپ نے رزلٹ کٹیا ہے اس گل وچ کہ تو دنیا نو راضی نہیں کر سکتا، دنیا ما استحال زعال جی ای لکھے دنیا ما استحال زعال۔ بے شک ویکھ لو، میں نہیں میں تو نہیں رنجا پہ سنانا کولوں گل پہ سنانا، رب کعبہ دی قسم ہے تو نہیں چاچیاں نو راضی کر سکتا، تو نہیں مامیاں نو راضی کر سکتا، تو نہیں برادری نو راضی کر سکتا۔ اگر تو ٹھیک ہے تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، تیرا نقطہ نظر ٹھیک ہے، تیرا نظریہ ٹھیک ہے، تیرا ذہن ٹھیک ہے، تو اللہ نو حاضر ناظر ہو کے ٹوری جا۔ جے تو انہاں دیاں گلاں ول پے گیا نا تو منزل تے نہیں پہنچ سکتا، جے منزل تے پہنچنا ہی اللہ تے یقین رکھ کے ٹوری جا، اللہ بھی تیرا مددگار ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی مددگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ دنیا نو راضی او پتر او داند نہ کھڑ پتر تو میلے تے آیا توجہ کر پتر ادھر گل سنی دی ادھر بس کوئی نہیں کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا میں آپ ہی سمجھا لاں پتر میرے والے گل سننی اے ویکھو اسی آئے ہیں تو سیکھن دنیا نو راضی نہیں کرنا تسی جے دنیا نو راضی کرنا پیچھے پہ پھر اللہ ناراض ہو جائے گا پھر اللہ ناراض ہو جائے گا پتہ کیا ہوں ادھر ویکھو اگلے دن خبر پڑی ہے کہ بڑھی دی شادی ہوئی نویں نویں بندے نال انہیں کیا مینوں تیری داڑھی چنگی نہیں لگ دی استغفر اللہ مینوں تیری داڑھی اے جڑیاں آج کل دیاں ماڈرن بیبیاں مینوں تیری داڑھی چنگی نہیں لگ دی انہیں کیا اے تے سنت رسول ہے سبحان اللہ کچھ ہی بول ایک باری یار سبحان اللہ ہن گل سمجھی میں تینوں کیا جے تو دنیا نو راضی کرن لگ پیا تو اللہ نو ناراض کرے گا تو مصطفیٰ نو ناراض دنیا نو راضی نہیں کرنا معاشرے نو راضی نہیں کرنا تو محمد اور محمد خدا نو راضی نہیں کرنا ہے توجہ انہیں آکھیا مینوں تیری داڑھی سونی نہیں لگ دی چنگی نہیں لگ دی میریاں سہیلیاں آندیاں نے تیرے بندے نے داڑھی رکھی ہے تے میں کہا بندے ہی داڑھی رکھ دے سبحان اللہ آج انہوں سمجھ آئی ہو بولے اور بندے ہی داڑھی رکھ دے کدی بڑھیاں بھی داڑھی رکھی ہے اور خامہ دی داڑھی رکھ دے مرد دی داڑھی رکھ دے داڑھی مرد دا حسن ہے پھر بیانا داڑھی مرد دا حسن ہے انہیں کیا ہون دس کی کرنا ہے انہیں کیا کل تک داڑھی منا میں تیرنا راضی ہاں او کار گیا انہیں اوسے ویلے تین ورکے لے آگے او دے آچے بڑھائے انہیں کیا تم ہی جا تے تیرا سامان بھی جاوے جنہوں محمد دی سنت چنگی نہیں لگ دی منوں وہ بڑھی چنگی نہیں لگ دی سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے جی جناب جے تو دنیا نو راضی کرنا ہے تے پھر یہ صاحب نہیں راضی ہونا انہوں راضی کرو تسی تے میں اگر تو ٹھیک ہے بندے تنو لکھ واری آکھن بندے تنو کروڑ واری آکھن ساڑھے استاد سن لور دے مفتی اکبر ساکی صاحب لوگوں نے انہوں نے کہنا مدرسے دے پیسے کھان دینے اجی میں تو انہوں گل سنائی تے آپ نے مسکرانا لوگوں نے گلنا سن کے اسانوں گسا لگنا اسا آکھنا استاد جی لوگی تو انہوں آندے نے مدرسے دے پیسے کھان دے ہو او آندے نے لوگ آندے نے او تے نہیں نہ آندہ لوگ آندے نے تو لوگ جو مرضی پہ آکھن طائف دے لوگا مصطفیٰ کریم نو کی آکھیا سی ابو جہل نے مصطفیٰ کریم نو کی آکھیا سی عتبہ شیبہ نے مصطفیٰ کریم نو کی آکھیا سی اپنا ذہن صاف اپنا معاشرہ صاف
लोकां दीयां गल्लां ते नहीं टुरना, अपना ध्यान रख के लगा रह। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदा खबरदार जेड़े मेरे वली ने उन्हां नूं गम भी कोई नहीं ते खौफ भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक उन्हां नूं गम भी कोई नहीं ते खौफ भी कोई नहीं। बोलो गम भी कोई नहीं ते खौफ भी कोई नहीं। आ देखो उस बंदे तू लैके उस बंदे तक मेरा चैलेंज है। मैं तेरी मस्जिद बह के जामिया मस्जिद बह के कह रहा, असी जिन्ने बैठे हाँ साढ़े विचों एक भी बंदा ऐसा नहीं जिन्हों गम भी ना हो तो खौफ भी ना हो। है को थोड़े मतलब मैं कोलों गल कर दिया, है को बंदा जेड़ा आखे जी मैनू कोई टेंशन नहीं, मैनू कभी कोई परेशानी नहीं। सुनो ये एक तबका है कायनात अंदर नबियां तो बाद एक तबका है जिन्होंने गम भी कोई नहीं, जिन्होंने खौफ भी कोई नहीं। वो दसा केड़ा है, वो बाबा फरीद वाला तबका है, सुभान अल्लाह। वो दाता अली हजवेरी वाला तबका है, वो हजरत गौसे आजम वर्गा तबका है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कोटली फरीद आलिया अगर तेरी निस्बत होगी चंगी तेरिया नस्लों को पता लगेगा इस मस्जिद 11वीं होंदी सी ते जे तुसां डग छड़ी 11वीं तो फिर इन्हां बच्चियां ने जेड़े इत्थे बैठे ने ना आओ रूड़ी तो मोबाइल लैके बैठे होणगे। मेरी गल याद रखी, अगर तू ये महफिलों की मुखालफत की, अगर तू ये पाक बज़मां नूं बंद कर छड़िया, हो सकता तेरी कोशिश ना हो जान, तू एडी कोशिश करें। लोग क्योंकि चंगा काम करने में इन्नी कोशिश नहीं करते, डकन में ज्यादा करते हैं। ऐ नौजवान नस्ल, ऐ तेरे बच्चे अगर सोशल मीडिया पे बह गए, ऐ तेरे बच्चे टीवी के सामने बह गए, ऐ तेरे बच्चे केबलों के सामने बह गए, ऐ तेरे बच्चे यूट्यूब के सामने बह गए, अगर नचन वालियां वेखणगे, अगर बेहयाई वेखणगे, अल्लाह की कसम है खुश नसीब वो पुत्र है, खुश खुशनसीब बाप है जेड़ा अज दी रात आप भी अल्लाह दे घर बैठा है, पुत्र भी अल्लाह दे घर बैठा होया। खुश नसीब बाप है, खुश नसीब चाचा है जेड़ा भतीजे नूं लैके मस्जिद आ गया है, खुश नसीब भरा है जेड़ा भरा नूं लैके मस्जिद आ गया है। मैं ते दुआ करना मौला इन्हां बच्चियां नूं अहले सुन्नत ते कायम रखी कि क़यामत तक कोटली फरीद विच आवाज आवे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या सज्जा हाथ चुक एक बारी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। साडियां नस्लां विचों आवाज आए, साडियां बच्चियां विचों आवाज आए। ओए इंडिया दे गाने ना सुनन, ए पाकिस्तान दियां फिल्मां ड्रामे ते गाने ना सुनन। तेरा 7 साल दा बच्चा, तेरा 5 साल दा बच्चा कोटली फरीदा ओनो पुछ अंदर किया आखे लब्बैक या रसूल अल्लाह, बाहर किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तेरियां नस्लां विच इश्क़े मुस्तफा आ गया तेरा काम बन जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान। नस्लां विच इश्क़े मुस्तफा आ गया। इधर तवज्जो करो, साडे बच्चे ने ना इन्हां नूं मोबाइल दी हर चीज़ दा पता है, पता कि नहीं पता? इधर तवज्जो करो। अरे साहब भावें गुस्सा ही होंदे होणे मैं इहनूं किहड़ा मौजू दिता सी ते इह की भी करदा है ते लेकर रिया साहब वो भी पढ़ांगे नहीं अभी इस्लाही मौजू ए गल्लां जरूरी जे कोई नहीं जे मौलवी कर दे। मैं सच्ची बयानदा जे लोग मियाँ साहब दे सुल्तान बाहू दे शेर पढ़ के अगले घर टुर जांदे ने। इधर मेरे वल तवज्जो करो, ए जेहड़े बच्चे बैठे ने ए छोटे छोटे ए वेखो ओ पुत्रो तुसीं भी इधर आओ, इधर आओ मेरे बच्चे पुत्र अदब नाल बवो मस्जिद च। इधर वेखो जी ए जेहड़े बच्चे ने बाबा जी छोटे छोटे बच्चे ने मोबाइलों का हर एक बच्चे को पता कि नहीं पता? अब्बे की जेब चो कढ़ के गेमां खेडते होंगे ने ते इन्हां नूं इह भी पता भी गेम डाउनलोड कित्थों होनी है, पता कि नहीं पता? इधर तवज्जो करो आ सारे बच्चे ते मैनू कोई दसे हाँ कि मेरा पुत्र 100 बारी सुबह ते 100 बारी शामी तस्बीह उत्ते नबी पाक दे दरूद पढ़ता है। ऐ को बच्चा फिर किहड़ियां महफिलां ते किहड़ी गल्लां ते की करिए यार, किहड़े रोने रोईए? इन्हां नस्लां नूं दसो यार, इन्हां अपने औलादां नूं दसो, बच्चियां नूं दसो यार दरूद पढ़िया करो। मोबाइल छड्डो, मोबाइल ने तबाही कर छड़ी मुआशरे दी। अलामा साहब 3 भरा इकट्ठे कमरे च बैठे ने, 3 भरा, तिन्हां ने मोबाइल फड़िया। इंज गल है वो गुस्सा तो नहीं कर गए? मैं हकीकत बयानदा जे 3 भरा 4 भरा, अब्बा भी बैठा है
ابے نے LCD لائی ہے پترا نے موبائل پھڑے نے نہ کسی نفع دی گل ہے نہ کسی نقصان دی گل ہے ابا پہ آندا او پتر میری تے سنو پتر آندے ابا تو ساڈی کیڑی سننا تو اپنے آرے لگے ہیں اسی اپنے آرے لگے ہیں اس موبائل نے تباہی کی تھی اس موبائل دے نقصانات نے اس واسطے نہیں سی آیا ایک کال سنن واسطے آیا سی ایک گال کرنے واسطے آیا سی اینی بھی 24 گھنٹے تسی موبائل پھڑ کے ٹک 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 لگے رہو کول پفو بیٹھی ہے مہمان آئے نے منڈے نو پتہ ہی کوئی نہیں کیڑا ہوندا پہ کوئی پتہ نہیں کیڑا جاندا پہ کوئی پتہ نہیں اس موبائل دے نقصان نے نماز بھی گئی قرآن بھی گیا علامہ صاحب ساڑی یہ نسل صبح بھائیہ پتر نہ چلائیں پکا ایدھر توجہ کریں ساڑی نسل صبح اٹھ دیا سار جدو آنکھ کھلنی ہے اکھا مال دیا میں ایمانداری نہ دسو پہلا واٹس ایپ چیک کر دینے کہ نہیں کر دے میں جھوٹ پہ آنا پہلے موبائل کھول دیو کہ نہیں کھول دے کھول دیو اللہ دی قسم ہے لیکن مسلمان دا بچہ ہو سی جیڑا اٹھ دیا فجر دی اذان ہوندی اپنے باپ نال مسجد چ جاندا سبحان اللہ کتھے جاندا مسجد چ جاندا او بچیو میرے پترو صبح اٹھ کے اپنے ابے دے نال مسجد آیا کرو مسجد چایا کرو صبح اٹھ کے مسجد باپ دے نال نماز پڑھیا کرو ادھر توجہ کرو تو انہوں ہر چیز دا پتہ ہے جے پتہ نہیں نماز دا نہیں پتہ تو انہوں ہر چیز دا پتہ ہے جے پتہ نہیں درود دا نہیں پتہ رب کعبہ دی قسم ہے ساڑیاں نسلہ تباہی دی طرف جا رہی ہیں میں تو انہوں پھر بیانا اگر نہ سنبھالو گے نسلہ برباد ہو جان گیاں نسلہ تباہ ہو جان گیاں کوئی نماز نہیں پڑھے گا کوئی درود نہیں پڑھے گا انہاں محفلہ وچ ہونا تے دور دی گل او تیرے کوٹلی فرید چوک وچ کھلو گیا کھنا ہے یار میں لکھی کی تھے گالی مکانی ہے جانا ہی نہیں جدو اے آویں تسی کولو کر لیا انہاں محفلہ وچ آیا کرو یار خدا دا واسطہ جے اے غنیمت جانو آن والے وقت چے بھی محفلہ نہیں جے لبنیاں اے میری گل یاد رکھیو اے میری گل لکھ لو آن والے 5-7 سالہ تو بعد تو انہوں یاد ہوئے کہ میں دنیا تے رواں یا نہ رواں اے محفلہ تو انہوں نہیں لبنیاں اے تو انہوں ذکر دیں جو ہلکے نہیں لبنے لوگاں نے اتنا بیزی ہو جانا ہے اے ہون فجر ٹائم کنے نمازی ہوندے ہیں جی مسجد اے نہیں نمازی نہیں تے کئی پورے پینڈ چ مسلمان 14-15 نے ہن توجہ کرو ہن کئیاں بندے بڑا غصہ چڑھدا ہونا میرے تے غصہ لاکھ واری چڑھ میں تینوں تو نہیں راضی کرنا ہے میں تو انہوں راضی کرنا ہے مینوں ریاض لاکھ واری نہ بلاوے سامنے بیٹھا انہوں پوچھو کدی میں نے فون کیتا ہوئے کدی میرے سیکٹری نے رابطہ کیتا ہوئے اساں اللہ رسول نو راضی کرنا بندیاں نو راضی نہیں کرنا میں علل اعلان کہنا اوے 14-15 مسلمانوں کوٹلی فرید وچ نماز فرض ہے کہ نہیں جیڑا آندا ہے وہ بولے نماز فرض ہے فرض ہے اللہ دی قسم ہے ادھر ویکھ تو 10 دن اپنی دکان کریانے دی نہ کھول تو 10 دن اپنی دکان نو تالا لا کے بیچتے صحیح جے تیرا کاروبار ٹھاپنا ہویا تو گل کری صبح اٹھ دیا سار کپڑے بدل کے نہا کے غسل کر کے سامنے جا کے تالا کھول کے تے دکان دے بابا جس اوتھے کرسی دے بیٹھ جاندا اینوں پتہ ہے میں دکان تے آنا تے کچھ لبنا او ہن انج دیاں گلاں نہیں نا تسی سن دے کئیاں دا ذہن ہی ہوئی بنیا ہوندا ہے لیکن تسی اعلیٰ لوگ تسی محبت کرنا لے تاں توڑنا کرنا پیا اسی بھی ہر جگہ تے نہیں کرتے جتھے کوئی سننا والا ہوئے اتھے اپنا درد سنا لئیدا بابا دکان تے بندہ جا کے بہندا ہے ریاض صاحب کہا دے واسطے ایتھے جانا ہے اون تسی اڈے تے نہ جاؤ دکان تے اپنا کام نہ کرو بندہ ڈون ہوندا جاوے گا دکان تے ٹر جانا ہے روزی واسطے مسجد نہیں آ سکتا او دے واسطے سبحان اللہ مسجد چ نہیں آ سکتا وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها قرآن کی کہہ رہا ہے قرآن کہندا ہے جدے پیچھے تو پہ نسنا ہے نا پیسے پیچھے دولت پیچھے اے رزق دا ذمہ تے جانوراں دا بھی اللہ نے چکیا ہوا ہے جانور بھی بھوکا رہندا جے جانور بھی بھوکا اوے او تے کیڑے وچ پتھر وچ کیڑیاں نو رزق پہ پہنچاندا ہے تو تے میں اشرف المخلوقات ہاں او دے نال لو لا اللہ دے ولیاں دا دامن پھاڑ اللہ دے ولیاں دا سنگ لاگے اللہ دی قسم جے تنو ہار آ گئی مینوں فون کر کے آکھی سلطانی تو گل آکھی سی گل چھوٹی آکھی سی بابا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم مولا انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے نبیاں تے اللہ دا انعام ہے صدیقاں تے اللہ دا انعام ہے شہیداں تے اللہ دا
ए जिन्ने पाकिस्तान के अंदर शहीद होए ने अल्लाह का इनाम है उन्होंने दे अल्लाह की इज्जत की कसम है साडा शहीद कल भी जिंदा है साडा शहीद अज भी जिंदा है जी मुल्क पाकिस्तान तू जान कुर्बान करने वाला हर अफवाजे पाकिस्तान का सिपाही मैं सलाम करना अपनी फौज नो मैं सलाम करना फौजे पाकिस्तान नो जिन्हें सरहदां की हिफाजत की थी और अपनिया जाना कुर्बान कीतियां बाबा नेकां दे नाल लग जा चंगियां दे नाल लग जा इत्थे भी बेड़ा पार हो जाऊगा उत्थे भी बेड़ा पार हो जाऊगा ताइयों ते